बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाब इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब हमेशा खुश व खुरम रहें, शाद व आबाद रहें, आमीन। सामाइन, कोई प्रोग्राम, कोई तकरीब हो तो अहमियत के मुताबिक पहले से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। क्या करना है, किसे बुलाना है, जगह कौन सी होगी, खर्चा कितना होगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें पहले ही फाइनल कर ली जाती हैं। अगर ये सब कुछ सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में डाल कर देखें तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसे इस्तकबाल या प्लानिंग कहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के इस्तकबाल का खास एहतमाम फरमाते। एक मर्तबा माह शबान के आखिरी रोज सहाबा कराम को जमा करके खिताब फरमाया, तुम्हारे पास अजमत वाला महीना आ रहा है, वो महीना जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से अफजल है। गोया आमदे रमजान से कबल रमजान की फजीलतों अहमियत के चर्चे करना, ताकि अल्लाह के बंदे ज़्यादा ज़ौक़ शौक़ से इस माह मुबारक में सारे फ़राइज़ अदा करें, मसनून और नफली इबादतों का एहतमाम करें। ये सब अल्लाह के महबूब की सुन्नत है। सामाइन, हमने अपनी नानियों दादियों से सुना, इनके दौर में भी रमज़ान के इस्तकबाल की बड़ी तैयारी होती थी। घरों की खास सफाइयाँ शुरू हो जाती, दीवारें तक चमका दी जाती, जाले उतारे जाते, पर्दे धुलते, मौसम के मुताबिक रजाइयाँ गद्दे संभाल लिए जाते कि रमज़ान में ये सब करेंगे तो इबादत का वक्त कम मिलेगा। बाजार से मसाला जात, अनाज, दालें वगैरह इकट्ठी मंगवा ली जाती। घर की सारी औरतें मिलकर सब चीजें चुनकर साफ करती। मसाले इकट्ठे पीस लिए जाते, अनाज गंदम वगैरह इकट्ठा पसवा लिया जाता। फिर ज़कात किसे देनी है, कितनी देनी है, तय कर लिया जाता। फतराना और सदका खैरात के हकदार कौन कौन हैं, लिस्ट बन जाती। तहाइफ किस किस को देने हैं, ईदी किन किन बहनों बेटियों के घर भेजनी है, किस किस घर और मस्जिद में इफ्तारी का दस्तरख्वां बिछना है, सब तय हो जाता। सहरी और ईद के लिए घरों में सवैयां बनाई जाती। अल्लाह ताला और महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे राजी करना है, कौन कौन सी इबादतें करनी हैं, कौन कौन सी इबादतें मसनून हैं, कौन से जिक्र अज़कार करने हैं, कौन कौन सी क़ज़ाएं अदा करनी हैं, तरावीज कहाँ पढ़नी है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में सब प्लानिंग हो जाती। बड़ा ही हसीन दौर था वो, जब ये सब कुछ होता था। फिर वक्त ने करवट बदली, हालात ने नई रोशनी में इंगड़ाई ली, तो दीन के इस हुस्न और इन सुन्नतों, रीति रवाजों, तरीकों पर दकियानूसियत की मट्टी डालकर रद्द कर दिया गया। हर हसीन रवायत का चेहरा धुंधला गया और होते होते मादूम ही हो गया। वो माएँ, नानियाँ, दादियाँ ना रहीं जो हमें ये सब माहौल, ये तालीम, ये तरबियत दिया करती थी। फिर एक वक्त वो भी आया जब हम बैठकर सोचते कि रोजा तो रखना ही है, मजबूरी है। लोग क्या कहेंगे, तो फिर क्या करें, रोजे का आखिरी पहर कैसे गुजारें, क्योंकि भूख प्यास की शिद्दत होती है। अब पता कर लिया जाए कि कौन कौन सी फिल्में चल रही हैं, कौन कौन से ड्रामे चल रहे हैं, और शेड्यूल बना लिया जाए ताकि पूरा महीना सहेलियों और दोस्तों के साथ कौन कौन से फिल्में और कौन कौन से ड्रामे देखने हैं। शर्मिंदा ना हो, आंखें बंद करने से हकीकत नहीं छुपती। मॉडर्न बनने के चक्कर में हमारी तरबियत में ही ऐसी कमी हुई कि हम इस्तकबाले रमज़ान के तौर तरीके भूल गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के मुताबिक
ذہن و فکر کو رمضان کے تقاضوں کے مطابق بیدار کرنا، تیار کرنا، عبادات کا اہتمام کرنا ختم ہو گیا۔ چاند رات کی مبارکبادیاں رخصت ہو گئیں، لیکن خیر مایوسی اتنی زیادہ بھی نہیں۔ ذرا نم ہو یہ مٹی زرخیز ہے ساقی، بے دینی کے ہی اس دور میں دین اور دینی اقدار کے احیاء کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تقریباً 1 صدی کے بعد اب یہ سنتیں پھر سے زندہ ہو رہی ہیں، روایات بھی کسی حد تک لوٹ رہی ہیں۔ اب پھر گھروں میں شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی عبادات، روزے، مسنون، اعتکاف کے چرچے ہونے لگے ہیں۔ نفلی عبادتوں، مصارف زکوٰۃ و فطرانہ اور صدقہ خیرات کے مستحقین کی فہرستیں تیار ہونے لگی ہیں۔ عورتیں گھرداری، کچن اور عید کے لوازمات بھی کافی سے زیادہ حد تک شعبان میں ہی لے لیتی ہیں، تاکہ رمضان شریف کی عبادات کو زیادہ وقت دیا جا سکے اور روحانی تربیت کے اس مہینے، نیکیوں کے اس حسین موسم سے جی بھر کے فیض لوٹا جا سکے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سامعین، مجھے پورا یقین ہے کہ اس مرتبہ رمضان مبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہی آپ سب بھی استقبال رمضان کی مکمل تیاری کر لیں گی۔ میری بہنوں، اپنے اپنے گھروں کو اچھے طریقے سے تفصیلی صفائیاں کر لیجئے یا کروا لیجئے، تاکہ رمضان میں آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ اپنا سودا سامان، مسالے پیسنا، گندم پسوانا، چونکہ موسم گرما آ رہا ہے اور سردیوں کے بستر، لحاف وغیرہ سب دھو کر رمضان سے پہلے سمیٹ لیں، تاکہ رمضان میں آپ تھوڑا بہت روٹین کا کام کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے یہ مبارک مہینہ گزارا جا سکے، خوب عبادتیں کی جا سکیں۔ سامعین، اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادتوں میں باب علم کی ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا، اور باب علم پر ایسی ہی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔